Jesse Sebastiani iz junačke kuće Cimermana. Turn off the light. We want to see your face. We want to see you smiling. We want to hear your story. 36-28. 9-36. Thank you all. Great job. But tell me why you're doing this, man. Because I'm a little bit stupid and I also like to eat, and you know, triathlon is like a 3-course menu. So first you have the first course, the soup, and after the soup you feel great. Then you have the main course. If you don't get too much from the main course, put too much effort in it, you might get a dessert. And extreme triathlon, it's like the same, just you have a 5-star chef. Thank you. About 3 years ago, I did my first Ironman, and for whatever reason, it wasn't enough. And I wanted to try to push myself a little bit harder, and so I started looking at X-Tri. And last year I did Norseman, and loved it. And then I saw the video, the great promotional video for Black Lake, and it looked like a harder than Norseman challenge, which intrigued me, and I'd never been to Montenegro. And I had a friend who had actually been here recently on vacation, and so I said, hey, let's do it. Let's do it. Let's go visit Montenegro and try this crazy race. Au mois de juin, j'ai fait le Swissman. Et puis là, je m'étais engagé sur le Black Lake parce que la vidéo promotion du Black Lake a été magnifique. Donc ça m'a donné envie d'y aller. Tout le spot qu'on voit là, c'est magnifique. Donc ça donne encore plus envie. Donc après le Swissman, je me suis remis à fond de l'entraînement. Moje ime je Igor Majer i ja sam direktor trke Black Lake Extreme Triathlon Montenegro. Ne samo ove trke, još par i sličnih sportskih manifestacija koje za cilj imaju u mom slučaju promociju moje države Crne Gore. Želja mi je da veliki broj ljudi upoznam sa ljepotama naše zemlje, sa svim onima s čime se mi susrećemo svakog dana i što smatram da ne cijenimo dovoljno. Nacionalni park Durmitor je savršeno mjesto za triatlon. Plivamo u maltene gorskim očima. Pliva se u Crnom jezeru u kojem ne možete ni tokom ljeta vidjeti previše ljudi da plivaju, zapravo skoro nikoga. U oktobru ne znamo da je iko ikad plivao u tom jezeru. Organizovati takmičenje koje startuje u 5 sati ujutro po mrklom mraku na obali Crnog jezera je nevjerovatno iskustvo i za same organizatore, ali i za takmičare. Naravno, i ogromna odgovornost organizatora, ali i jako puno planiranja da bi sve proteklo onako kako je potrebno. Crno jezero i pogled sami sa starta na cilj, na vrhu Savinog kuka je nešto što definitivno nikoga ne može da ostavi ravnodušnim, a ponovo imamo dovoljno prostora da se organizujemo i dobro i stručno i da na kraju krajeva sve takmičare prihvatimo i njihove support timove na najbolji mogući način. I sa parkingom, i sa širokom tranzicijom, a i kasnije sa svom opremom koja je njima neophodna da bi se to takmičenje adekvatno i potpuno sigurno organizovalo. Što se ono bijeli pod Međedom u jezeru Crnom Durmitorskom? Je li je labud jer je zaledilo? Je li je šator nekog ljutog age? U oktobru leda tamo nema. Labudovi već bi poletjeli, a šator se navodi ne diže. To je pjena za ljutim plivačima, za junačkom djecom triatlona.
Lijepo li je vidjet li ih danas, njih 40 i pokoje više, ponajboljih kćeri i sinova, tu vodi gorskije hoči. Otplivaše svuda po jezeru skoro 4 puna kilometra. Pauzeše bicikla ljutita, nagaziše oni na pedale, zamanuše, diže se prašina, polećeše kroz šumu ka strijele. Kilometri ostaju za njima, 180 još 7 preko, pa stigoše na jedan proplanak i tu kamen pade mi sa srca da se sve sa srećom završilo na lijepom mome Durmitoru i da ovoj mladosti i dici danas više nema opučanja. Kad se jedno dade u trčanje, a za njime još i desetine, prvo malo cestom prema sedlu, pa uzbrdo kuku Bobotovom ka Filipid polju maratonskom. Okle snaga, djeco moja draga, ili ste ludi ili ste nadljudi. Alal vjera i srećno vam bilo, nek svijet čuje za vaše junaštvo velikoga 5. oktobra na ladnome crnome jezeru, jer ljepšega na svijetu nema od mladosti i od Durmitora. Budite bar 10 do 15 minuta pre starta trke na mestu starta. Čeka vas 3800 metara plivanja, bitno je da ste psihički spremni za ono što vas očekuje, bitno je da znate tačno mapu staze kuda ćete se kretati. Idealno bi bilo da ste iskoristili priliku za trening dan ranije, odnosno ako ste imali prilike i pre toga da plivate u hladnoj vodi kako bi se navikli na ovu senzaciju koja nije neizdrživa, ali definitivno je neobična i treba to isprobati. Prvi kontakt sa vodom jeste hladan, voda je hladna, ali ono što je ohrabrujuće jeste da posle 5 do 10 minuta telo postiže neku radnu temperaturu, ta voda koja se nalazi u neopremu više ne cirkuliše, ona se ugreje na temperaturu tela i vi od tad pa nadalje, zapravo tokom celog plivačkog segmenta, niste ugroženi u smislu da postoji opasnost od hipotermije. Ima smisla pratiti grupu takmičara koja je oko vas, ali takođe ima smisla i proveriti za sebe da li se krećete u pravom smeru. Bolje je potrošiti malo više vremena na navigaciju koja će biti ispravna nego juriti pa plivati više nego što treba da se otpliva. This race is unique, first of all, because of the natural beauty around here, and then the combination of really tough disciplines. The swim goes into the dark in 2 different lakes. You have to cross between the lakes, which is not easy at night time, over the rocks, and then try to find your way through all the lights of spectators on the beach, of the restaurant on the beach, and then lighted buoys and kayaks of the organizers. So it's a little bit of a struggle to find the proper way, but we all managed. Well, first of all, the first thing I said when I got out of the water, fuck you, Black Lake. That's the first thing I said because that was crazy. And when I saw Igor, I said, you're fucking crazy. And I said, I love you, but I hate you. I was scared. The first stretch, I had to stop and do backstroke twice because I was just freaking out in the dark and just looking at little lights. And a couple times I started screaming, I can't see the buoy. Where am I? Where do I go? And it was crazy. Never done any swim quite like that in my life. But then when you got out, it felt so great to get out of the water. I wanted to have like an adventure. The full distance, my most intense experience was like running along the shoreline in the morning to warm up, and there was a thunderstorm and lightning was striking down. This was the most intense experience. Everything else was like, it was a nice course, was fun, but I was missing the reason why I'm going out into nature. Is like you have all this experience, like sun going up and stuff you would never see if you wouldn't do a sport with that much time. You wouldn't get up that early and go into nature. So I was looking for something
more like the original sense, like when Ironman was invented, when long triathlon was invented. Come here, they should go. If you stay here, they see you and they come here. I saw your looks, I lost my mind. Jedan mrak, ne vidiš niđe niko, znaš ko bruka. Ne vidiš ni svjetlo, a? Ništa ne vidiš, bukvalno, ništa ne znaš gdje su bole, ne znaš ništa. Samo čuješ, jednom svi staju, niko ne zna gdje smo, jedni drugi udaravamo, svi, ono, kao. I'm feeling great, it's fantastic swim, absolutely beautiful, the stars, great, and looking forward for the great ride now. God, it's blind out there, you can't see anything. I'm doing this because I'm crazy. Oh, can't see the breeze, there's no breeze. How do you? Do? Fine, thank you. How are you doing? I'm fine. 14 months ago, I was in Norseman. I was this close to getting a black shirt, and I mentally collapsed. So I'm back for black. Nakon završetka plivanja ima smisla ostaviti obuću na samoj obali jezera. Trčanje smrznutim stopalima do tranzicije nije baš najprijatnija stvar. Tu obuću možete brzo da skinete. Dobro treba razviti strategiju sa support timom šta se oblači u tranziciji, kojim redosledom se oblači. Uložiti 5 minuta više u tranziciji je svakako dobra investicija za vožnju koja vas čeka. Ako očekujete hladno vreme, posebnu pažnju obratite na oblačenje. Tokom prvog dela biciklističke staze, ukoliko je ravna ili blaga uzluda, treba iskoristiti da se zagrejete, da akumulirate toplotu za ono što vas čeka. Ideja starta u 5 sati ujutro nije bez razloga. Vodili smo se najbržim vremenom plivanja kod prosječnih ekstremnih triatlona i gdje smo u stvari podesili start sami da prvi takmičar izađe kada krene prvo svitanje i prvi zraci svjetlosti koji su obasjali prvo i Međed i Savin Kuk i zapravo cijelu šumu koja okružuje Crno jezero. Već kako su takmičari odmicali do posljednje takmičara već je potpuno svanulo. Imali smo jedno predivno jutro nad Durmitorom i nad Crnim jezerom koje se nalazi bukvalno u sred nacionalnog parka, u sred planine. Biciklistička staza koliko je lepa, toliko je i zahtevna. Vrlo je bitno hladne glave prići, pa ne samo prvoj polovini trke, nego i celom biciklističkom segmentu, jer vas čeka izuzetno naporno trčanje posle toga. Moj savjet svima je da koriste, osim osjećaja koji je dragocen, ali ume da prevari u tom prvom delu, kad ste vi te krenuli da vozite, pa ste u realnosti i puni snage, ali koristiti ili pulsmetar ili powermetar da bi dozirali opterećenje tokom prvog velikog uspona, drugog velikog uspona. Staza koja vas ovde čeka ima mnogo spuštanja, a ono što se spušta mora i da se popne, tako da dobro rasporedite snagu. Na usponima pre svega bitno je biti racionalan, ne trošiti previše snage, na spuštanjima skoncentrisan zbog krivina, zbog samog kvaliteta asfalta, zbog saobraćaja koji je u toku. Čuvajte snagu posebno za poslednji uspon koji vas očekuje na Žabljak. Uspon je dug, konstantan, jak nagib do gore. Savjet je, ako mislite da vozite dovoljno sporo, usporite još malo. Ako se čini da idete brzo, onda usporite za 2 brzine ispod. Stvarno, to je 187 km staze sa skoro 3000 metara visinske razlike, nije nešto što treba olako shvatiti, a posle toga vas čeka 42 km i to 42 km da ne možete da trčite kao po asfaltu na drugim trkama.
crying, but I see cold blood. Biciklistički segment je osmišljen na način da takmičarima pružuju nekih prvih pola sata ili sat vremena dio relaksacije, odnosno staze koja za njih može predstavljati možda i najlakši dio te dnevne rute. Radi se o prvih 30 km koji idu od Crnog jezera preko Pošćenskog kraja i Boana. Već na Miosku takmičari su na nekom 60. kilometru, otprilike u prosjeku 2 do 2,5, neki čak i 3 sata su već proveli na biciklističkom dijelu i kreće izuzetno zahtjevan uspon do Crkvina. Taj uspon nije samo, neću reći interesantan, nije samo zahtjevan zbog uspona koliko i zbog najgušćeg saobraćaja koji je na to dijelu puta i kako se u ekstremnom triatlonu je otvoren saobraćaj za sve učesnike, tako i za bicikliste, a prvi dio, odnosno prvih tih 60 km je potpuno bez saobraćaja. Ovaj dio su svi upozoreni da će biti za njih najzahtjevniji. Ne u tom fizičkom smislu, koliko u mentalnom smislu, sa puno tunela, sa puno galerija, gdje imate kamione u oba smjera, ali jednostavno nešto što je sastavni dio ekstremnog triatlona. Taj segment, ja ga često zovem nužni segment trke. Od Mioske pa sve do Mojkovca, to je nešto što smo morali da povežemo, ta kilometraža neki 35 km, međutim takmičari su je dosta brzo prešli, otprilike za neki sat do sat i po svi su završili taj segment i onda kreće za mene jedan od najljepših dijelova trke. I upravo od tog trenutka, od tog skretanja od Mojkovca prema Đurđević Atari, shvatite koliko ste vi mali, koliko ste vi beznačajni kada se kao takmičar, kao suporter, kada organizator nađete sami sa sobom u najdubljem kanjonu Evrope. And then the bike course, just the climbs were so hard, but the beauty of the course was fabulous. And even though it was a small race, every now and then you would find yourself with another competitor taking over them, and then they would pass you, and you see their support crew, and they'd be rooting you on. And so the personal nature of this race, and knowing basically all the competitors and all the support crew and the race team and the directors was unbelievable experience. Yeah, that's why I came here, and it's like it looked beautiful in the pictures, even more beautiful if you're actually seeing it. Even I was looking down a lot on the course to know where to put my feet, but I had some moments to enjoy the nature. It's incredible. It's really stunning. Here in Montenegro to evaluate this new test race for our World Series of Extreme Triathlons. My first impressions of Montenegro, and the Montenegrins are very, very positive. I mean, this is an incredibly beautiful country. I think we were all stunned as we moved around the course yesterday to see quite how beautiful it was. The people are not so beautiful, but they're all very welcoming and warm. Actually, I love the countryside, but it's very hard. It's very hard. It's very beautiful, but very hard, I thought. Like it? I love it. It's really cool. But, I mean, it's such a discrepancy, right? You love it and you hate it at the same time, you know? The bike is quite tough with a lot of hills and nice views. And the last thing and the most difficult thing yesterday was definitely the run with that beautiful mountain behind me. That was something, I didn't expect that. I thought I'll be running through the mountains. It was more of a scramble and maybe mountaineering at some points, but that's something I really enjoyed. U tranziciji 2 cela ova trka podrazumeva mnogo više planiranja i pripreme kada je logistika u pitanju u odnosu na neke druge trke na kojima je vama sve servirano i trku radite u jednom trikovu od početka do kraja. Kada se završi vožnja bicikla, vi prelazite u planinu gde može da vas očekuje vreme i ovako i onako. Planina je planina, tu nikad niko ne može da vam garantuje kako će biti. Ono što je bitno je da pod broj 1 imate sve što vam je neophodno, u tom smislu i organizator obavezuje takmičare da imaju opremu koja je neophodna za slučajeve tog nekog lošeg vremena u planini. Dakle, moraju da imaju
lampe čeone, u slučaju da po mraku završavaju trku, moraju da imaju astrofoliju, da imaju dovoljno toplu odeću, da imaju hranu, da imaju tečnost, to je obavezno i to je broj 1. Broj 2, iz perspektive takmičara je da to sve bude što lakše, kako vama ne bi otežavalo trku. Dakle, dobar izbor specifične opreme koja je lagana, a koja će vršiti funkciju koja je vama neophodna na temperaturi od 5 do 15 stepeni u slučajevima kada može da pada kiša, može da se desi gore kada ste na najvišoj koti da pada i sneg, može da padne grad, ne znate šta vas očekuje, dakle da imate svu tu opremu, a da ta oprema s druge strane bude što lakša. Takmičar mora da nosi tu svoju opremu, support tim je tu da njemu pomogne, ali ne može da nosi taj njegov ranac. Dakle, svako takmičara mora da nosi tu svoju opremu. Patike koje se koriste su svakako drugačije od patika koje ćete koristiti za trčanje po asfaltu i većini ovih, da kažemo, uobičajenih triatlon trka, jer se dobar deo trke odvija po kamenitom terenu gde znači mnogo. Prvo da džon bude nešto čvršći kako ne biste osetili svaki taj kamen na koji zgazite s jedne strane, s druge strane sama struktura džona od dole, moraju ti kramponi da budu izraženiji kako biste vi imali dobar kontakt, čvrst kontakt, dakle povećano trenje u kontaktu sa podlogom kako biste bili sigurni na svim tim usponima i spuštanjima. Tako da treba biti racionalan i trošiti svoje resurse mudro, čuvajući snagu za poslednjih sat do 2 vremena koji ima smisla da budu teški. Posebnu pažnju treba obratiti na opremu koju ćete nositi sa sobom, koja pre svega treba da vam omogući bezbedan prolazak kroz planinu, ali sa druge strane treba da bude laka kako biste to obavili što brže. Trkačka staza je imala za cilj da uveže i trčanje po asfaltu i jedan dio planinarenja, takođe trčanje šumskim trailovima uz jezero, oko jezera, da imamo pred sam uspon, pred sam cilj ponovo jednu šumsku stazu preko razvršja koja opet nije ni malo naivna i tekako se pokazala izuzetno zahtjevom i na kraju da imamo cilj na vrhu Savinog kuka. Kako sve to ukomponovati, kako napraviti tu trasu, pokazalo se ponovo ni malo jednostavno, trebalo je izuzetno dobro trasirati dio staze nakon silaska sa planine, kroz šume, kroz šumske putove, pored nekih domaćinstava. Njihov dodir sa civilizacijom ponovo je bio tek na 27. kilometru od početka trčanja, kada su protrčali ispred restorana na Crnom jezeru, gdje im je bila posljednja okrebna stanica do cilja. Od tog trenutka ulaze ponovo u šumu, trče šumskim putevima preko razvršja i dolaze ponovo na njima već poznato parkiralište od ski centra Savinog kuka. It was very thrilling all the way through because the second guy from France, he was just 8 minutes behind me through the last checkpoint on the bottom of the ski resort.
And then about that was a funny thing. About halfway through the steep finish part, we saw two headlamps closing like maybe 200 meters behind us, which meant that he probably caught maybe 6 minutes out of those 8, already halfway through the mountain. So me and Goran, my support person, we needed to really speed up, and we started to hammer up the hill. Unless we realized that those two headlamps were organizers on the ski lift. So when we had enough time to for some relief and to really enjoy the last kilometer peacefully, taking in the views and taking in the feeling of accomplishment. The finish of the race was, of course, very emotional, and I was completely excited. This was the longest race of my life. Bravo! We have it! You are crazy. No, you are. No, you are. You are lying. Yeah, this is the first Ironman I started in the dark and finished in the dark. You didn't say that. Yeah. That's the longest race of my life, I guess. So you'll not forget it. You will not forget it, never. No, I will never forget it. No. So 199. Nobody will. Nobody will. Nobody will. Yeah. So maybe we'll have 3 finishers on the top. Maybe. Yeah. We are still waiting for the third one. That's what I estimated. 2 or 3, no more. So this is crazy. It's really? Beautiful. It's so beautiful, but you can't do those 3 disciplines together in one day. Like not a lot of people can do it. Turn on the lights! Turn on the lights! Too much. Oh, it's really hard. Very, very hard. Okay. It was hard. Well done. Good job. It was hard. Good job. Good job. Well deserved. Well deserved. Well deserved. You are okay. Of course. Great job. You will do the good job. Oh! Okay, yeah, I think you deserve something. Cobra. Trust. Amazing, really. This is so amazing effort. Coach! Yes, Čestitke. Bravo. Bravo. Amazing indeed. Grand cojones. Huh? Man, it was tough. And you know, so I got through the bike, I got through the 10K run cutoff in time. So I had 35 minutes to go in before the cutoff to get into the mountains. And I went 1K into the mountain, and I just didn't feel right. I felt a little dizzy. I couldn't eat stuff. It was cold, and I was doing this very strong climb. And I knew once I did the climb, I may not be able to get back down and be in danger. So I sat there for 5 minutes, just kind of reflecting on nature, the day, why am I doing this? Should I be doing extras and things like that? And yeah. So, you know, I'm gonna take from this that I want to be able to try to complete a race like this. You know, I'm disappointed I didn't, but in the same sense, I love the experience and I'm at peace with not finishing. But I will be back, and I will finish this race sometime. If it's not next year, the year after, but I will be back. And I loved it. I want to take friends and family here, and yeah, it was an unbelievable experience and day, and not ending like I wanted to, but I have no bad feelings about the whole thing, and that's why I'm here. I mean, it's hard to see some of the finishers with their shirts on and you don't get one, but I don't feel bad about it. I felt like we all shared a very special day together, especially being the inaugural event. So yeah, I feel good about it, and yeah, I already posted a very long post on Facebook about the race, and yeah, I take back great memories, and like I said, I'll be back. I will go on doing triathlon. I want to have similar adventures. I now know it was the very right choice to come here at the best support team here, and I actually got what I was looking for. I wanted a different challenge, and it was really challenging.
I actually enjoyed every part of it, even suffering at some points. In the end, it's like all my life and career is like built on willpower, on like believing everything is possible if I want it enough. And this is like a way of proving it to myself in a very obvious way. Like I have this challenge, I do this, and after this I'm just remind myself by doing it and finishing it that I can do whatever I want. Zid besmrtnika ili Wall of Immortals je stvar kojom sam želio da stavim jedan veliki pečat ili da ne kažem da zakucam ekser u priču kakva je Black Lake Extreme Triathlon. Ovo je trka pa odmah od same ideje, od samog pristupa, od samoj izrade logoa koji je napravljen na način da želimo da ljudi tetoviraju taj logo, jer znamo da će to da se desi. Ja opet kažem, ja znam da ćemo mi za 5 godina, za 10 godina imati na hiljade ljudi koji će ponosno nositi Black Lake tetovažu. I to će biti priča za cijeli život njihov, za život njihove djece, za život njihove unučadi. I ne samo taj lični pečat, ja sam želio da ostavim jedan pečat u Crnoj Gori koji će oni sa ponosom moći da govore da tamo u jednoj Crnoj Gori, da na toj trci postoji moje ime zakucano na jednom zidu koji tu da stoji vijek i vjekova. I ta ideja je, to nešto slično tome ne postoji nigdje na svijetu. Dakle, to nije ideja koja je preuzeta od neke trke, koja je preuzeta od neke stvari. To je ideja koja je napravljena ni od čega. Dakle, od same ideje došli smo do realizacije nečega što već cijeli svijet priča o tome. Mi želimo da zakucamo, ja želim da zakucam svoje ime na toj tabli. Ta tabla je lična tabla. To je tabla koju ja čuvam sebično sa svim tim imenima tokom cijele godine i koja se jednom godišnje iznosi na Crno jezero, gdje se jednom godišnje ljudi prelaze njoj sa poštovanjem, čitaju imena besmrtnika koji su zakucali svoje ime na toj tabli i sanjaju i maštaju da će jednog dana moći i oni svoje ime da zakucaju. Kako je sve to izgledalo u pripremi? Fenomenalno. Kako je izgledalo 3 dana prije trke? Fenomenalno. Kada sam ja rekao u petak dan, noć pre trku, rekao ovo je posljednji put u životu da ćete vidjeti ovu tablu potpuno praznu. Od sutra ovdje će da budu neka imena. Koja? To niko ne zna, ali trudite se zakucate svoje ime. Ja sam gledao ljude dok su gledali pločica sa svojim imenima dan prije trke, koliko bi oni u stvari željeli da bude njihovo ime na toj tabli, ali isto tako sam znao da nije realno da svi oni budu na toj tabli. I sami aplauz od momenta izlaska prvog takmičara koji je krenuo da zakucava svoje ime na tabli, za svaki ekser je dobio sve veći i veći i veći aplauz i svaki takmičar, bez obzira koliko to na 12. već bilo dosadno, ljudi su aplaudirali. I znam sljedeće godine ili one tamo, kad budemo imali i 100 i 150 finišera, da će ljudi iz poštovanja stojati od prvog do posljednjeg, aplaudirati svakom onom ko zakuca svoje ime na toj tabli. I pitanje koje je bilo zašto je tabla ovolika, pa ne mogu ti ovdje staviti toliko pločica. I sama tabla je smišljena na način da se ona širi iz segmenata i da svake godine ako treba, nije problem, dodavat ćemo kogod treba, ali ona će da bude svjedočanstvo nečega što je počelo od 2019. godine na Žabljaku i što si ja čvrsto ubijeđen da se nikada neće završiti, pa možda i ta tabla bude jednog dana dio priče Nacionalnog parka Durmitor i ona se nađe na ulazu gdje će svaki turista, svaki šetač, svako moći da obrati pažnju i da se pokloni tim ljudima koji su bili dovoljno hrabri da se uzmu u koštac sa planinom i sa Durmitorom.